बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आईएसपीआर ने तस्दीक कर दी है पाकिस्तान की फ़ौज पर जवानों पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया जिसमें 10 जवान शहीद हो गए। इतना बड़ा हमला हमने कम ही देखा है। जब से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है तब से लेकर अब तक इस तरह का हमला हमने कम देखा है, और इसमें यकीनन दर्जनों की तादाद पता चलती है कि दहशतगर्दों की थी कि जिन्होंने हमला किया है एक चेक पोस्ट पर, जिसमें 10 जवान हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं। अब इसमें आईएसपीआर ने जो स्टेटमेंट जारी की है उस पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इलाका है केच का, जो कि बलूचिस्तान का इलाका है, और बॉर्डर ये लगता है ईरान का। अब ये बात बहुत अहम है, बहुत अहम है, क्योंकि अब 10 फौजी जवानों का शहीद होना ये एक तरह से खुली जंग का आगाज़ है। ये एक बाकायदा खुली जंग हम इसको कह सकते हैं। और आप जानते हैं कि हाल ही में आर्मी चीफ की, DGISI की इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई थी, और यकीनन उसमें ये बात भी हुई, चूँकि खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल की बात हुई है, और जब ये मुलाकात हुई उससे पहले वाक़या हो चुका था। आईएसपीआर ने इसकी तस्दीक अब की है, लेकिन 25 और 26 जनवरी की दरमियानी रात ये वाक़या हुआ है, ये हमला हुआ है, और इतलात यही है कि दर्जनों थे, कम से कम ये कोई 30 से ज़्यादा हमलावर थे दहशतगर्द जिन्होंने हमला किया है। और इसमें इस हमले का भरपूर जवाब दिया गया जब चेक पोस्ट पर हमला हुआ है। आईएसपीआर की स्टेटमेंट ये बताती है, और इसमें एक दहशतगर्द मारा गया है, कई जख्मी हुए हैं, और उसके बाद 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके बाद क्लियरेंस ऑपरेशन इलाके में जारी है। अब जाहिर है कि कुछ दिन के बाद स्टेटमेंट आईएसपीआर का सामने आना, क्योंकि इससे पहले सोशल मीडिया पर, दीगर जगहों पर खबर आ गई थी, लेकिन जाहिर है कि सहाफ़ती जिम्मेदारी होती है, जब तक आईएसपीआर की तरफ से इसकी ऑफिशियली तस्दीक ना कर दी जाए हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब आईएसपीआर ने जब ये बात कह दी है तो कुछ दिन का वक्फा लेना, यानी 26 आप समझ लें 26 को वाक़या हो जाता है, 25-26 की दरमियानी रात, तो फिर ये 28 तारीख को आकर, या 27 और 28 को, 1-2 दिन के बाद इसको कंफर्म करना। एक तो इसमें यह चीज़ है कि पूरी तरह से चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाए, क्या क्या हमारा रिएक्शन क्या हुआ है, और फिर उसके बाद ये कि लगता यह है कि इसका जवाब भी पहले ही तैयार कर लिया गया हो, और अब ताकि कौम को उससे भी आगाह किया जाए। तो साथ ही फिर, और अब आप जहन में रखें कि कोई बड़ी खबर और आ सकती है, किसी बड़ी कार्रवाई की, बहुत बड़ी कार्रवाई की, कुछ कार्रवाइयों की खबरें आ रही हैं, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज ही एक और दहशतगर्दी का वाक़या होता है डेरा बुगटी में, और वहाँ पर सरफराज बुगटी जो कि सेनेटर हैं, साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं, उनके कज़न भी इसमें शहीद हो जाते हैं, जाँ बाक हो जाते हैं। जो आखिरी इत्तलात आई थी, 4 लोग इसमें शहीद हुए हैं और कई ज़ख्मी हुए हैं। ये बताया जा रहा है बारूदी सुरंग का धमाका था, और पहले कुछ और हुआ कि कोई हंगामा राई हुई, यानी कुछ सोलर पैनल वगैरह कुछ लगे हुए थे, उनको तोड़ फोड़ हुई, या कुछ इस तरह का वाक़या हुआ, और फिर ये लोग उस जगह पर जा रहे थे। जब ये वहाँ पर इकट्ठे हो गए, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे थे, तो उसके बाद ये बारूदी सुरंग का धमाका किया गया। तो ये भी दहशतगर्दी का वाक़या है, ये भी बलूचिस्तान में है। हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से हर चंद दिन के बाद कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो रहा है, और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर ऐसा लग रहा है कि दहशतगर्द फोकस कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक और बात भी हो सकती है, क्योंकि हाल ही में बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जो नेटवर्क, चाहे वो BLA है, चाहे वो जिसको वो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट कहते हैं, BLF, इनके दहशतगर्द और सरगना वो मारे जा रहे हैं। पहले अफ़गानिस्तान से खबर आई थी कि इनका कोई कमांडर है, वो मारा गया, इंजीनियर उसको कहते थे, वो मारा गया। फिर इसी तरह से ईरान से खबर आई कि वहाँ पर और उसकी वीडियो भी सामने आई कि किस तरह वो मोटरसाइकिल के करीब खड़ा है, और कुछ लोग आते हैं गुमनाम, और वो आते हुए फायरिंग कर देते हैं, और मोटरसाइकिल पर गालबन वो आकर फायरिंग करते हुए निकल जाते हैं। उसकी भी CCTV फुटेज आई है, वो मैंने देखी है। तो लिहाजा इस तरह से नज़र आ रहा है कि इन दहशतगर्दों का, इनके जो हेड्स हैं, उनका पीछा भी किया जा रहा है, उनके पीछे जाया जा रहा है, और उनको मारा जा रहा है। तो लिहाजा अब ये ऑपरेशन इस तरह से भी तेज़ हो रहे हैं। तो ये भी हो सकता है क्योंकि इनके हाल ही में कमांडर मारे गए हैं, तो ये उसका बदला लेने के लिए इन्होंने इतना मुनज़्ज़म होकर, इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे आकर एक चेक पोस्ट को निशाना बनाया है। अब ये इतना बड़ा वाक़या है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया है, और कहा है कि हमारे जवानों की ये जो शहादत है वो मुसलसल दे रहे हैं हमारी हिफाजत के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, और हमारा अज़्म पुख्ता है। मैं आपके सामने उनकी ट्वीट पढ़ देता हूं जो उन्होंने अपने हैंडल से ट्वीट की है। हमारे जरी जवान हमें दहशतगर्दों से बचाने के लिए पहम अपनी जानों के नजराने पेश
کر رہے ہیں۔ میں کیچ بلوچستان میں حفاظتی چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ پسپا کرتے ہوئے رتبہ شہادت پر فائز ہونے والے جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مادر وطن کو ہر قسم کی دہشت گردی سے پاک کرنے کے اپنے عزم پر ہم پوری پختگی سے قائم ہیں۔ تو یہ لگتا ہے کہ اب کوئی نہ کوئی گرینڈ آپریشن ضرور ہوگا، پہلے بھی ہو رہا ہے لیکن اب بہت بھرپور آپریشن ہوگا۔ ابھی متحدہ عرب امارات سے بھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں بھی ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا۔ اب یہ اصل میں ان کے ہینڈلرز زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ملک سے باہر ہیں، وہاں سے ان کو فنڈنگ، ٹریننگ، اسلحہ، ہر چیز فراہم کی جاتی ہے۔ ابھی جو افغانستان میں مارا گیا ہے ان کا سرغنہ، وہ بھی یہ اسلحہ لانا لے جانا اس کا بھی وہ کام کرتا تھا۔ اسی طرح سے ایران میں ایک دہشت گرد مارا گیا ہے۔ لیکن اصل جو اب چیز ہے، اصل جو بڑی بات ہے، اہم چیز ہے، وہ ہے کہ ایران سے اب ہمیں براہ راست بات کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ٹھیک ہے کہ جی ایران ہمارا ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے، لیکن ہمیں اپنا مفاد دیکھنا ہے۔ اور اب تو یہاں تک کچھ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ چاہے ہمیں بارڈر کے پار جا کر کارروائی کرنی پڑے تو ہمیں کرنی پڑے گی۔ یعنی اب 10 جوان شہید ہوئے ہیں، یہ تو باقاعدہ ایک ایسے جیسے منظم حملہ ہے، جس طرح کوئی فورس حملہ کرتی ہے۔ اتنے بڑی تعداد میں دہشت گردوں کا آنا، اب یہ ایران کے ساتھ بارڈر ہے تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے، دو ممالک ہیں، ان کے درمیان تعلقات کو دیکھنا ہے، لیکن ISPR ٹھیک ہے کہ براہ راست اس طرح سے ایران پر کوئی الزام نہیں لگا رہا یا ایران کو انوالو نہیں کر رہا، لیکن کہیں نہ کہیں تو پاکستان کو یہ آواز اٹھانی پڑے گی، بات کرنی پڑے گی کہ اب یہ ایران کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پاکستان باڑ لگا رہا ہے ایران بارڈر کے ساتھ اور کافی زیادہ حد تک یہ مکمل ہو چکی ہے، اس میں بڑا خرچہ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن یہ تو اب نظر آ رہا ہے کہ ایران کے اس پار، یعنی ایران کے بارڈر کو کہہ لیں، اس کے علاقے کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی ایران کی حکومت، کوئی اس کی سیکورٹی فورسز میں انوالو ہیں، کسی طرح بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان سے ہمیں ڈیمانڈ کرنی پڑے گی کہ آپ ان لوگوں کے خلاف آپریشن کریں، اس پورے علاقے کو ایک سویپنگ آپریشن کر کے سارے علاقے کو یہاں سے صاف کریں آپ اپنے ایریا میں۔ اب یہ تقریباً پاکستان کا 42-43% حصہ، یعنی بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے بڑا علاقہ ہے، آبادی اس میں سب سے کم ہے، 60-70 لاکھ کی آبادی۔ اب آپ سوچ لیجئے اس میں بہت مشکل ہے پاکستان کے لیے بھی کہ یہ پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں تو آپریشن ہو رہے ہیں، مگر اس کا زیادہ ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ایران کی طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور ان کو سپورٹ ملی ہے۔ ایران میں پھر دہرا رہا ہوں کہ سرکاری طور پر نہیں، لیکن ان کو وہاں پر پناہ گاہ ضرور مل جاتی ہے، جس طرح افغانستان کا ہے، جس طرح ہم افغانستان کے بارے میں کہتے ہیں افغان طالبان کی حکومت آ گئی لیکن پھر بھی TTP اب بھی وہاں پر ہے، تو اسی طرح سے ایران کے اس پار بھی یہ لگتا ہے کہ ابھی تک دہشت گرد موجود ہیں اور ان کے خلاف بھی آپریشن کرنا پڑے گا، یا کم از کم پاکستان کو ایک بھرپور طریقے سے، جو پہلے بھی ہم کہتے رہے ہیں، ایران سے بات کرنی پڑے گی کہ یا پھر ہمیں اجازت دیں کہ ہم بارڈر کے اس پار آ کر خود کارروائی کر لیں۔ تو یہ اب پانی سر سے گزر رہا ہے اور آپ دیکھ لیجئے گا، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک بہت بڑا کوئی آپریشن ہوگا اور کوئی بڑی اطلاع آئے گی دہشت گردوں کے مارے جانے کی، تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ISPR نے اسی لیے 1-2 دن کے بعد اس کی تصدیق کی ہے کہ پہلے جو رد عمل دینا ہے اس کی پوری تیاری کر کے اور اس کے بعد شاید اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔